kong gibati sa imoha mura pagguntra. Sa dugayng panahon, permi ko nimo pangitaon. Number sa cellphone, kapila pangayoon. Sa dugayng pagkaila, kuyog-kuyog pa. Nadugay na anad na hangtod sa nagkauyab na. Sa uyab pata, grabe nimo kaselosa. Ultimo magkaon, pavideohan pa. Selos diri, selos dito grabeng hasola. Wako'y laing mahimo, kundi ang pag-aguanta. Pagsulay grabeng daghana, duhaming naning kamot para mga ambisyon makapot. Magaway man usahay, mas naglabi